वेस्ट बेंगल ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड खन नेवता गिरा को एम कदिया और ओनार को ऑल करिन ताहे झाड़ग्राम रे चला आदो खा ओंडे गेले चला कना आज 11टा रे सेटरवा ना आदो चला कना जम बड़ा केते तो बिसिगे एरोगो कान ताहे और ये साबुन बचल कान पाटे पंद निले साबुन दीवार रे लाटा करा अरे दीवार रे लाटा कोइन बड़ा लाटा गया तो लाटा कान तो ओना कोन के अरे लाटा लुड़ बे সাঁওতালি সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে তিনি আপামর মানুষের মন জয় করেছেন। তার কর্মভূমি ছুঁয়ে যায় প্রত্যেকটি মানুষের। ছোট্ট বন্ধু দিঘির স্বরে, সাঁওতালি শিশু শিল্পী দিঘির স্বরে একটু জোরে হাততালি হয়ে যায় শিশু শিল্পীর জন্য। সাঁওতালি শিশু শিল্পী দিঘির স্বরে santai se musikia digir sore nitu to samajik bolo chalai kana ekebare huding utara adi huding umer konge santali sereng abo sanam ko amkure tarko bojoida unia seri rahate sanam santal ko mone apna rakhan reska ko atka rakha tehi unige sanam sikho ko chalai kana সত্যি বড় আজকে আনন্দের বিষয়। ছোট্ট শিশু শিল্পী পুরস্কার নিচ্ছে, করতালি দিয়ে ওকে উৎসাহ দিন আপনারা। ওর আগামী ভবিষ্যৎ অনেক সমুজ্জ্বল হয়ে উঠুক এই আশা, এই স্বপ্ন আমরা প্রত্যেকটি মানুষ রাখছি। সাঁওতালি সংস্কৃতির জনপ্রিয়তায় দিঘির সরেনের ভূমিকা অনবদ্য হয়ে গড়ে উঠুক এই আশা, এই স্বপ্ন আমরা প্রত্যেকটি মুহূর্তে রাখছি। मारापा रायरंगपुर खन झारखंड हेज आना वेस्टली कुछ बुझाइया ओना खातिर ए मिटन बिस्ती मारापय बाहाय कना आज निता दो मारापा सला आरो बारे दीदी किन हे तला कना उनके करा नै दीदी ओको हाना सिमली पर चला ला उनसे पे नेल का लिया और आदमी ओके दीदी तो न्यू है तुमको तो उत्तर प्रदेश को है या कना चैनल सब्सक्राइब तब होते ऊपर को 2000 चैनल सब्सक्राइब मात्र देखा बाय बाय।